ଫଳରେ ଅଁଳା ଅମୃତ ସମାନ, କେତେ ସତେ ତାର ଗୁଣ। ଛକିଲେ କମଳା ଭିଟାମିନ ସି, ଗୋଟେ ଅଁଳାରେ ଜାଣ। 12ଟି ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ପାଇବୁ, ଭିଟାମିନ ଏ ଯେତେ। ଗୋଟେ ଅଁଳାରେ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ, ଭରି ରହିଅଛି ସେତେ। ଥରେ ବନେଇକି 6 ମାସେ ଖାଇବୁ, ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କେଶ ତ୍ୱଚା ଆଉ ଶରୀର ପାଇଁକି, ସତେ ଇଏ ରାମବାଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଅମୃତ ସମାନ ଅଁଳାରେ ଚଟପଟା ମିଠା ଅଁଳା ଆଚାର ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚଟପଟା ଅଁଳାର ମିଠା ଆଚାର, ଯାହାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅଁଳାରେ ଏତେ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି ଯେ ଅଁଳାକୁ ଅମୃତ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଁଳା ଯେହେତୁ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ, ଆପଣମାନେ ଶୀତଦିନେ ତାଜା ଅଁଳା ଖାଆନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଅଁଳାର ରସ ପିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଁଳା ମିଳିବନି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଁଳାର କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଁଳାକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟା ଅଁଳା ଆଚାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଁଳା ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଅଁଳା କିଣିଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ଆଣିବେ, ପୁରା ତାଜା ଅଁଳା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଲକୁଲ ଦାଗ ବେଶୀ ନଥିବ, ସେମିତି ଅଁଳା ବାଛିକି ଆଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଁଳା ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଥିବ ଆହୁରି ଭଲ, ବେଶୀ ରସ ଥିବ ସେଥିରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପୁରାପୁରି 1 କେଜିର ଅଁଳା ନେଇଯାଇଛୁ। ଅଁଳାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଧୋଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଁଳା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ସଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଅଁଳାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା, ଯେମିତିକି ଅଁଳାରେ କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ନ ରୁହେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ୟାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିବା, ଅଁଳାର ଉପର ଭାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା, ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ପାଣି ଲାଗିନଥିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେବା, ସୂତା କପଡ଼ା। ସୂତା କପଡ଼ାରେ ଆମେ ସବୁ ଅଁଳାକୁ ରଖିକି ଚାରିପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଟିକେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ପୁଟୁଳି ଭଳିଆ କରିଦେବା। ଆମେ ଅଁଳାକୁ ସିଧାସଳଖ ସିଝେଇବାନି ପାଣିରେ, ଏମିତି ପୁଟୁଳି କରିକି ସିଝେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବାମ୍ଫରେ ସିଝିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ହେବ ନା, ପାଣି ଅଂଶ ଆଉ ଏଇ ଅଁଳାରେ ବେଶୀ ରହିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆଚାର ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ହେଇକି ରହିପାରିବ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଁଳା ସବୁକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ପରି କରିଦେବା। ଆଉ ସୂତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ତାର ମୁହଁକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଁଳା ସବୁ କପଡ଼ାରୁ ଆଉ ବାହାରି ଯିବନି। ଏମିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଅଁଳାର ପୁଟୁଳି। ଏଇ ପୁଟୁଳିକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ନେବା ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକର। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ୟାକୁ ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ନେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିକି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଏମିତି ପୁଟୁଳି କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ସିଝିକି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା ପାଣି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମର ଅଁଳା ପୁଟୁଳିକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଁଳା ଭଲ ଭାବରେ ଭିତରୁ ସିଝିଯିବ। ଅଁଳାରେ ବେଶୀ ଆଉ ପାଣି ଅଂଶ ରହିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଅଁଳାର ବହୁତ ଗୁଣ ପାଣିରେ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ସିଧାସଳଖ ନ ସିଝେଇକି ଏମିତି ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ ଅଁଳାର ରହିବା ସହିତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବି ବେଶୀ ରହିବନି ଅଁଳାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଅଁଳା ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିସାରିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରେସର କୁକର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଅଁଳା ପୁଟୁଳିକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳା ପୁଟୁଳି ପୁରାପୁରି ଗରମ ଅଛି,
किंतु अँला पूरा गोटी गोटी होगी सुखिला अच्छी आउ बिल्कुल पानी अंश बेसी नहीं ता ऊपर बेसी पानी लगिनी आउ भल भाव पूरा सीझी जाइए। देखो केते सुंदर देखा जाउची पूरा पूरी नरम होगी अँला आमर सीझी जाइए। एबे आमे ये अँला को टिके ठंडा करने को छाड़ीदबा आउ ठंडा हैला परे आमे मंजी को बाहर करवा अँलारू। देखो केते नरम होगी सीझी। एमिति आपण माने अँला को सिझेबे बांफरे तापरे टिके ठंडा हवा को छाड़ीदेबे। अँला जेते बेले भल भाव ठंडा हो जिवो तापरे आपण माने एमिति मंजी को बाहर करदेबे। जेहेतु अँला पूरा पूरी सिझिकी नरम हो जाइए आपण माने आराम रे टिके चापी देले अँला मंजी अँलारू बाहर जिवो। एई मंजी को आमे बाहर करदेबा। देखंतु एठी हमर अँला केते बढ़िया भाव में सिझी जाइए। एमिति आपण माने सिझेकी रखिबे अँला को आचार बहुत बढ़िया नरम होकी प्रस्तुत हम। एबे देखंतु अँला सब ठंडा हैला परे आमे सब मंजी को बाहर कर देइचु। तापरे आमे छोट छोट खंड करके टिके काटिदेबा। आपण माने चाहिए एमिति सीधा सड़क मध्य प्रस्तुत करि परिबे नचेत आपण माने जदि चाहिए कोरिकी मध्य प्रस्तुत करि परिबे। आपण मानकर इच्छा जेमिति आपण माने आचार को प्रस्तुत करि परिबे जेमिति आकार देकी। जदि आपण माने जेली परी आचार प्रस्तुत करने को चाहूथांती तेबे ए सीझा अँला को आपण माने कोरिकी तापरे प्रस्तुत करिवे। पूरा पूरी जेली परी रहिबो बहुत बढ़िया स्वादयुक्त होइकी प्रस्तुत हबो। नहले आपण माने एमिति सीधा सड़क बड़ बड़ खंड मध्य नेकी करि परिबे किंतु आमे एठी कोन करबा ना सबु अँला को पूरा छोट छोट खंड करदेबा। एमिति छोट छोट खंड करके नेले मध्य तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। एबे देखंतु आमे सबु अँला को छोट छोट खंड करके काटी देइचु आउ ए अँला पूरा पूरी नरम अछि। भल स्वाद आ बास्ना पई आमे 1 इंच खंडे अदा नबा। अदा को ए अँला उपरे कोरिकी मध्य नहीं जिबा। आपण माने चाहिए जेतेबेले आमे तेल देकी कड़ाई रे तेल फुटण ए सब देबा सेतेबेले मध्य आपण माने अदा कोरिकी पकेई परिबे किंतु आमे एठी अँला सहित 1 इंच खंडे अदा को कोरिकी एठी नहीं जिबा। आपण मानक पाखरे जदि आंब कसिया अदा थाए ताले निश्चय पकेबे। जेहेतु मो पाखरे आंब कसिया अदा नथिला सेथिबाई मो साधारण अदा कोरिकी नैची बहुत बढ़िया बास्ना आसीबा आंब कसिया अदा रे आहुरी भल। एबे आमे मध्यम जाल रे गोटे कड़ाई बसेबा। जेतेबेले आपण माने आचार प्रस्तुत करुथिबे कड़ाई केबे भी लुहा कड़ाई किंबा पित्तल कड़ाई नेबेनी। आपण माने स्टील कड़ाई व्यवहार करेंगे। आलुमिनियम कड़ाई भी व्यवहार करेंगे। स्टील कड़ाई रे बहुत बढ़िया हम। स्टील कड़ाई रे आमे देदेबा 2 बड़ चामच सोरिष तेल। तेल को मध्यम जाल रे भल भाव में गरम करने को छाड़ीदेबा। तेल जेतेबेले गरम हो जिवो तापरे आमे भल बास्ना पई अधा छोट चामच दबा हेंगु, 1 छोट चामच दबा सोरिष, 1 छोट चामच जीरा, 1 छोट चामच पानमहुरी, अधार अधा छोट चामच मेथी ता सहित 1 छोट चामच कला जीरा यही सब पंच फुटण दे सारिबा परे आमे एठी 2 रु 3टी सुखिला लंका नैचु नाली लंका। ताकू आपण माने पूरा छोट छोट खंड करिकी पकई पारिबे नहले आपण माने चिली फ्लेक्स थिले मध्य पकई पारिबे। आउ जेतेबेले लंका पकेइबे जाल को पूरा पूरी कम रे रखिथिबे जहा फल कि लंकार रंग बहुत बढ़िया रहिबो। हेंगु पंचफुटण सुखिला लंका ए सब दे सारिबा परे भल भाव में फुटिबा को छाड़ीदबा। फुटण सब भल भाव में मध्यम जल रे फुटिगला परे आमे अँला को जो छोट छोट खंड करके काटिकी रखिथिले आउ अदा कोरा को मिसेकी रखिथिले सेई 2टी सामग्री को एठी देदेबा। तापरे आमे 3 रु 4 मिनिट पई मध्यम जाल रे टिके भाजिबा जहा फल कि ये जो आमे पंच फुटण देचे हेंगुर बास्ना अँला आउ अदा ए सब भल भाव में भाजी कि गोटे बहुत बढ़िया बास्ना बाहर। आउ 3-4 मिनिट पर देखिए अँला टिके बादामी रंग हो एमिति ए स्टेपटा को बिल्कुल स्किप करेंगे। 3-4 मिनिट निश्चय भाजिबे तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। आ बेसी दिन पर्यंत मध्य ए आचार भल भाव में साइथ होइकी रहि पारिबो। एबे देखंतु 3-4 मिनिट हो गलानी आमे अँला को आउ अदा को भाजिबार बहुत बढ़िया बास्ना मध्य बाहरिलानी। एबे आमे पकेइबा गुड़। एठी आमे गुंड गुड़र व्यवहार करिचु। आपण माने चाहिए चीनी मध्य पकई पारिबे किंतु गुड़टा देह पई बहुत भलो। आपण माने गुड़ किंबा मिश्री पकांतु
बहुत दिन पर्यंत आपको रखिकी खाई परिबे। आ जेहेतु आमे स्वास्थ्य प्रति ध्यान देकी आचार को प्रस्तुत करूचे बिल्कुल चीनीर व्यवहार करंतुनी। आउ एठी गुड़ जेतिकी अँला नैथिबे सेतिकी नेबे गुड़। जेहेतु एठी मु नैची 1 किलो अँला सेथिपाई 1 किलो मु नैची गुड़। जेहेतु अँला टिके स्वादरे बहुत कषाळिया लगे आ ता सहित खटाळिया लगे सेथिपाई आपण माने पूरा जेतिकी नेबे अँला सेतिकी नेबे गुड़ जहा फଳରେ कि स्वादटा रहिबो बहुत बढ़िया आ पूरा रसुआ है कि बा रस भरा है कि प्रस्तुत हबो। अँला को गुड़ सहित मिसई सारिबा परे देखंतु गुड़ केमिति टिके पानिया हो जाइछि। आमे पुणी मात्र 5 मिनिट पई ताको मध्यम जाल रे रांधिबा। से भितरे आमे गोटे मसला गुंडटे प्रस्तुत करिबा जहार कि बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो। आमर आचारर स्वाद को 2 गुण करदेबो। तावा को कम जाल रे बसैकी 1 चामच जीरा, 1 चामच पानमहुरी, 1 चामच कला जीरा, 1 चामच गोलमरीच, अधार अधा चामच नबा आमे मेथी दाना। यही सब गोटा मसला को मात्र 2 ରୁ 3 मिनिट पई कम जाल रे टिके भाजी दबा। एमिति किछि समय पर देखिबे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। बेसी भी आपको भाजिकी पोड़ीबेनी नहले तार स्वादटा टिके पितालिया हेकी लागिबो। अल्प टिके 2-3 मिनिट पर देखिबे बहुत बढ़िया बास्ना आसुची। तापरे आपण माने एई मसला को भल भाबरे ठंडा करबा को छाड़ी देबे। ठंडा हो सारिबा परे आपण माने गुंड करिवे। आ जेते बडे गुंड करिवे पूरा पूरी चिकण गुंड बिल्कुल करिवेनी। दरदर गुंड करके प्रस्तुत करिवे एई मसला गुंड को। आपण माने जेते बेले आचारर प्रस्तुत करिवे मसला गुंड सेते बेले एमिति दरदर गुंड करके प्रस्तुत करिवे। स्वाद आ बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो आचार रे। एबे देखंतु आमे मसला को गुंड कर देचु आ केते बढ़िया भाबरे बहुत बढ़िया बास्ना आसुची आ पूरा दरदर गुंड हेकी प्रस्तुत हेची। एई मसला गुंड रे आमे दबा एबे स्वाद अनुसार लूण, 1 चामच कला लूण टिके चटपटा स्वाद पाई, 1 चामच नाली लंका गुंड टिके भल रंग पाई, हलदी गुंड 1 छोट चामच। ए सब मसला गुंड को आमे आउ थरे भल भाबरे मिसई देबा। आमे प्रथमरु भाजी की मसला सब को दरदर गुंड करके रखिथिले। तापर आमे ए सब मसला गुंड को मिसई सारिबा परे हमर प्रस्तुत हो जाइछि हमर चटपटा खट्टा मीठा आचार पाई सुगंधयुक्त मसला गुंड। एबे देखंतु गुड़ सहित अँला भल भाबरे मिसिकी रांधी हो गलानी। आउ बेसी ताको बहलिया करबानी। देखंतु जेते बेले आपण देखिबे हातरे टिके अठालिया अठालिया लागुथिबो गुड़र रस सेई पर्यंत आपण माने रांधिबे। बेसी पानिया करिवेनी कि बेसी भी अठालिया करके रांधिबेनी। एबे हमें जो मसला गुंड प्रस्तुत करके रखिथिले सेई मसला गुंड को एठी देई देबा आ भल भाबरे मिसई देबा। आउ गोटे आंबुल मध्य एठी पक्के देबा जहा फଳରେ कि तार स्वादटा पूरा चटपटा खट्टा मिठा हेकी प्रस्तुत हबो। आंबुल जगार आपण माने चाहिए 1 चामच आमचूर पाउडर मध्य पकई पारिबे। जेहेतु अँलारे टिके कषा अंश थाए ता सहित खट्टा भी थाए। आउ आंबुल गुड़ आमे जो पकईचे ए सबुर स्वाद आ मसला गुंड ए सब मिसिकी तार स्वादटा पूरा चटपटा खट्टा मिठा हेकी प्रस्तुत हबो। एबे देखंतु आमर खट्टा मिठा अँला आचार पाई जो गुड़र पागटा पूरा पूरी टिके अठालिया हो गलानी। एबे आमे जाल को बंद करदेबा आउ ए आचार को पूरा पूरी ठंडा हवा को छाड़ीदेबा। आचार ठंडा हो गला परे आउ टिके बहलिया हो जिवो। एमिति आपण माने प्रस्तुत करंतु खट्टा मिठा चटपटा अँला आचार। जेहेतु गुड़र रसरे आमे पाग करिचे सेथिपाई एई अँला आचार बिल्कुल कषा किंबा खट्टा लागिबनी। पूरा पूरी मिठा रस भरा है कि प्रस्तुत हबो। एबे देखंतु आमे पूरा पूरी अँला आचार को ठंडा कर सारिबा परे देखंतु केमिति लटपट है कि हमर आचार प्रस्तुत हो जाइछि। एई आचार पई बिल्कुल बेसी तेल भी दरकार नहीं। मात्र 2 चामच तेल रे आपण माने एमिति गुड़ पागरे प्रस्तुत करंतु अँला आचार आ 6 मास रु 7 मास पर्यंत रखिकी खांतु। अँला देह पई बहुत भल। आपण माने निश्चय एई अँला आचार को शीत दिने प्रस्तुत करंतु आ सब बेले खांतु। जेहेतु अँला भल भाबरे नरम हेकी सिझी जाइछि तापरे गुड़ रसरे आमे पाग कर देइचे एई अँला बहुत बढ़िया स्वादिष्ट हेकी प्रस्तुत हेछि। आ एई अँला आचार को आपण माने रुटी परोटा पूरी एमिति के भात सहित मध्य खाई परिबे बेस स्वादयुक्त।
ଏଇ ଅଁଳା ଖଟା ମିଠା ଆଚାରକୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 10-12 ଦିନ ପରେ ତାର ସ୍ୱାଦଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଯେତେ ଏଇ ଅଁଳା ଆଚାର ପୁରୁଣା ହେବ ସେତେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖଟା ମିଠା ଅଁଳା ଆଚାରକୁ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମତଃ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିବେ। ବୋତଲ ପୁରାପୁରି ସଫା ଥିବା ଦରକାର। ବୋତଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ ସଫା କରିକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଚାରକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଆକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେନି, ବାହାରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଚାରକୁ ବାହାର କରିବେ ଶୁଖିଲା ଚାମଚରେ ବାହାର କରିବେ। ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ବନେଇକି 6-7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ। କେଶ, ତ୍ୱଚା ଆଉ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।